पुण्यभूमि पुण्यधाम पुण्यगर्भा उत्कल भूखंडर हृत्पिंड उपरे समग्र विश्वर आध्यात्मिक राजधानी श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आज चलचंचल आज प्रभुंकर होची सुवर्ण वेश प्रभुंकर यही जो विचित्र वेश प्रभु कहीं सुवर्ण वेश रे सुसज्जित हुंती प्रभुंकर समुदाय 24 वेश तोर 24 वेश देखी निर्मल हुए चरम आखि देखिली विविध बेशमान आनंद हुए मोर मन सकल भक्तजन मानकर मन भितरे एक आनंदर श्रीहरण सृष्टि करबा पाई प्रभु विविध वेशरे माने विषय सुसज्जित होता यही वेश भितर गोटाए प्रमुख वेश हूँ सुवर्ण वेश महाप्रभु तांकर वर्षक भितरे 5 थर सुवर्ण वेश हुंती दशहरा कार्तिक पूर्णमी पौष पूर्णिमा दोल पूर्णिमा एवं आपणकर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी जहाँ को बड़ एकादशी बोली कहते आज से पवित्रतम दिवस जो महाप्रभु आज सुवर्ण वेशरे आज सुवर्ण वर्ण रे वर्णायित है आज वर्ण विभारे नूतन वर्णाली सृष्टि करिछन तेबे प्रभुंकर सुवर्ण वेश हबार ऐतिहासिक कारण पौराणिक कारण आध्यात्मिक कारण कौन इतिहास पृष्ठारु जना जाए उत्कलर तत्कालीन सम्राट माने उदात कंठरे उद्घोषण करिसंती ओडिशार राजा आमे नुह पहला ओडिशार राजा होचंती सेही पुरुषोत्तम महाप्रभु नीलाद्रिनाथ श्री जगन्नाथ होचंती ओडिशार राजा आमे होचु निमित्त मात्र आमे होचु तांगा रिप्रेजेंटेटिव जहाकू राउत बोली कहते 1230 ख्रीष्टाब्द ओडिशार तत्कालीन राजा तृतीय अनंग भीमदेव निजकू राउत बोली अभिहित करी प्रथमे सुवर्ण वेश आरंभ करथिले एवं सर्वसम्मुखरे समस्त सुवर्ण समस्त धन संपत्ति को प्रभुंक श्री चरण में समर्पण कर तेणु श्रीक्षेत्र होची तर्पण अर्पण समर्पणर क्षेत्र राजा महाराजा माने निजर ऐश्वर्य प्राचुर्य सबु सौंदर्य को प्रभुंक श्रीचरण रे समर्पण करिथिबारु आजिर दिवसटी होची समर्पणर दिवस आज से महाप्रभु कहती ए श्रद्धालु वृंद भक्त वृंद तोर समस्त धन रत्न ऐश्वर्य संपत्ति को मो निकट तू समर्पण करदे जीवन रे शांति और संतोष लाभ कर तृतीय अनंग भीमदेव परे विशेषकर 1435 ख्रीष्टाब्द सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देव जेते बेले जय दुर्गा आशीर्वाद दाक्षिणात्य जय करी 16टी हाथी रे विपुल परिमाणर सुवर्ण धन संपत्ति बोही आनिथिले आउ समस्त धन संपत्ति को प्रभुंक पाखरे समर्पण करि साला परे बड़ तोड़ाऊ नामक एक सेवकर अनुरोध क्रमे महाप्रभु को सुवर्ण वेश आरंभ होइतिबारु आ नाम होची बड़ तोड़ाऊ वेश 138 प्रकार सुवर्ण रे महाप्रभु सुसज्जित हुंती एबे प्रश्न उठुची काईकि सुवर्ण वेश हेले एक रे प्रथम कारण हैला ये होची गोटे समर्पणर भाव प्रभुंक निकट रे समर्पित हो जाए जाति प्रभुंक निकट रे समर्पित हो जाती राजा महाराजा सम्राट मान तेणु ये गोटे समर्पणर तत्व आउ तथ्य कथा आउ गाथा को समस्त भक्त हृदय कंदर सृष्टि करने प्रभु टिके सुवर्ण वेश हुंती आउ द्वितीय कथा प्रभु सुवर्ण वेश हबार कारण कौन प्रभु किए प्रभु होउचंती आपण माने जानती से नीलाद्रौ शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासन स्तंभ ते रत्न सिंहासन रे जे बसी महाप्रभु से होचंती दारु ब्रह्म आउ दारु ब्रह्म आज से दारु ब्रह्म कहिचंती कहले सुन संसार रे जेते नदी अछि मो होउची गंगा जेते पर्वत भितरे मो होउची हिमाद्री पांडव मान को भितरे मो होउची धनंजय पक्षी मान को भितरे मो होउची गरुड़ शस्य मान को भितरे मो होउची धान सही न्याय रे आपणकर धातुमान को भितरे मो होउची सुवर्ण सुवर्ण तेणु सुवर्णर अन्य नाम होउची ब्रह्म धातु
ଧାତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟେ ଯମ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଧାତୁଟି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଧାତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଧାତୁରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସକଳ ଭକ୍ତଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ବେଶ ପରିସ୍ଫୁଟନ ଘଟିଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଭୁଜ, ଶ୍ରୀପୟର, କିରୀଟି ଆଉ ନାକୁଆସି, ଆପଣଙ୍କର ତିଳକ, ଆଉ ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା କମରପଟି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ କୁହନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାଘନକ୍ଷୀ ମାଳା, ଆଉ ବାହାଡା ମାଳା ଏବଂ ତାବିଜ ମାଳା, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଭୂଷିତ ହେବେ। ଆଉ ବିଭୂଷିତ ହେଇକି ନିଜର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ କିଏ କହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଃସ୍ୱ ଦେବତା। ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଧର୍ମାଢ୍ୟ ଦେବତା। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଭରପୁର ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ବେଶୀ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ହରିଣିଙ୍ଗ୍ରଜତ ସ୍ରଜଂ ହିରଣ୍ମୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ବେଦ ମମ ବହ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା, ହିରଣ୍ମୟୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିବାସ କରିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଅଙ୍ଗ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ କି ଆଜି ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ କାରଣ, ଯାହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ, ଆମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ସଂସାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେହରେ ଲାଗି କରିବାର ପରମ୍ପରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଲୁବ୍ଧ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହବ, ଏହା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ତେଣୁ ରେ ଜୀବ, ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତୋ ଜୀବନଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସମର୍ପଣ ନ କରି ତୋ ଘରେ ଯଦି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବୁ ତୋ ଜୀବନ କାଳିମାମୟ ହେଇଯିବ, ତୋ ଜୀବନ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ, ତୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁର୍ବିସହ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏଇ ହଉଛି ଆଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ହିଲ୍ଲୋଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ପରମାନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହାରାହାରି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର 7 ଦରିଆ 13 ନଈ ପାରି ହେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଭରସା କରି ଆସନ୍ତି ଦୂର ଦେଶୁ ପ୍ରାଣୀ, ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ, ଆଜି ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କର କେବଳ ଶ୍ରୀଭୁଜ ଆଉ ଶ୍ରୀପୟର ଲାଗି କରାଯାଏ ନା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମାଳା ଲାଗି କରାଯାଏ, କିରୀଟି ଲାଗି କରାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ, ତିଳକ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଅଳକା ଲାଗି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତିନି ଦେବତା ଆଜି ହଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦେବତା। ତିନି ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଦେବତା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବତା। ତେଣୁ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖି ସକଳ ଭକ୍ତଜନ ମାନେ ଲୁବ୍ଧ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ, ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତ୍ରୟରଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତ୍ରୟରଥରେ ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ
जो बेश को देखिले मन प्राण आह्लादित हो जाए। ओडिशार भक्त कवि माने सुंदर भाव अमृत लेखनी प्रभुंकर यही जो बेश वर्णना प्रभुंकर बेश देखिक मोर मन पड़ जाए बनमाली अपूर्व भाव। श्याम नागर हे ए बेश होइब नाही ए बेश होइले पाषाण तोरले युवती बंचिबे काहि श्याम नागर हे ए बेश होइब नाही। महाप्रभु तोर जो अपूर्व वेश जो कांत कमनीय वेश जहाँ को देखीदेले पाषाण तरली जीव आमे तो छार गोप युवती आमे तो छार गोटे गोटे आपणकर दासानुदास दासी तेणु आम कथा किए पचारे तेणु अपूर्व रूप ताकू देखिकी से संस्कृत भागवत व्यास कही बराह पीड़म नटवर बपो कर्णोय कर्णिकारं बिभ्रत वास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रध्रन वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमण प्राविश्यत गीत कीर्ति ये अपूर्व वेश प्रभुंकर वेशर नाम हूँ ऐश्वर्य वेश प्रभुंकर गोटे माधुर्य वेश गोटे हूँ ऐश्वर्य वेश एवं आज ये सुवर्ण वेश परे परे प्रभुंकर आउ गोटे बड़ नीति अच्छी ताहा हूँ हरिशयन नीति। प्रभु आज टे विश्राम करेंगे शोई पड़े तेणु से आपणकर भंडार घर महाप्रभुंकर जो शयन मूर्ति अच्छा जे कहते वासुदेव नारायण भुवनेश्वरी वासुदेव आसिबे महाप्रभु बलभद्र निकटरे नारायण जगन्नाथ निकटरे भुवनेश्वरी आउ सुभद्रा निकटरे तीन शयन मूर्ति अंग लागी हेबे अंग स्पर्श करिवे आउ पुनराय तांको भंडार घर को नहीं से खट से कि प्रभु को शुआई दिया। आज ठारू प्रभु 4 मास काल टे निद्रा जीवे तेणु से नाम हूँ हरिशयन एकादशी। यही 4 मास ओडिया घरे कौन पर्व पर्वाणी कौन उत्सव पालन करा जाएनी कारण प्रभु मोर विश्राम नहीं तो से जो हरिशयन एकादशी तापर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन प्रभु उठिबे जार नाम हूँ देव उत्थापन देव उत्थापन एकादशी बोली कहा जाए। तेणु प्रभु शोइले यात्रा प्रभु उठिले यात्रा प्रभु गाधेइले यात्रा प्रभु बुलिले यात्रा तेणु प्रभुंकर जीवन हूँ यात्रामय। यात्रा शब्दर अर्थ हूँ जागरण भक्त हृदय भितर आनंद जागरित करने भक्त हृदय चेतनार जाग्रत करने भक्त हृदय निजर से दृष्टि दर्शन को जागरित करने प्रभु यही यात्रा करिसेंती। तेणु आज सुवर्ण वेश देखी प्रतिटी जीवन सुवर्णमय हो जाओ प्रतिटी मन भितर सुवर्ण प्रति निर्लोभता परि प्रकाश करू सकल जीव मान भितर समर्पण भाव सृष्टि हो। यह महाप्रभु श्री नाथ श्री जगन्नाथंकर से कंज चरण रे ए अधीन किंचनर आज एतिके आकुल आवेदन निवेदन। जय जगन्नाथ।